Welcome! Welcome! Welcome to my YouTube channel! Self-car care and basic maintenance for our car. Welcome to my channel, Boss J Junior TV! Yehey! Okay mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit. Okay? Simple lang po, may technique din eh. Para po pagka tapos yung baklasin, alam nyo rin kung paano ikabit. Tingnan nyo po. Okay, mga boss, una-una, iset nyo po muna tong door trim. Iset nyo lang, tapat nyo lang dito. Yung doon sa hugis niya, no? Yan. Then, iset nyo lang yung pin, kapain nyo lang. Yan. Kapag ayan, may pipil nyo naman po eh. Kung nakapasok na yung, kung nakatapat na yung mga pin, no? O kaya, pwede nyo silipin. Yan. Pag nakatapat na po, press nyo lang. Press nyo muna. Yan. Tutunog po yun. Yun. Okay? Pag naka-lock na po itong sa baba, unahin nyo po yung sa baba. Sa taas naman po. Yun. Tutunog po yan. Ang key points po yung, kailangan may click sounds. Yun. 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 Tsaka gawin nyo na pong paikot. Yan. Yan yung gitna. Okay. Then, check nyo. Check nyo kung may forfeiting po. Okay, pag wala, okay na. Then, sunod po natin yung side right hand garnish. 2 pin po yan. Tatapat nyo lang po yung 2 pin. Yan. Pag nakatapat po yung 2 pin, makikita nyo naman po eh. Push. Yan po, push lang. Then, next po natin yung left hand side garnish. 2 pin din po yan. Tapat nyo lang sa hole. Yan po, makikita nyo rin sa gilid, oh. Yan. Pag nakatapat na po, push ulit. Okay? Next nyo naman po yung center, no? 1, 2, 3, 4 na pin po. Makikita nyo po, tapat nyo rin sa mga butas sa hole, sa panel. Okay? Yan. Pag nakatapat po yan, push ulit. 1, 2, 3, 4. Okay? Check, 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 check. Okay? So, yun na po mga boss. Nakikabit na po natin yung back door trim. Yan po yung back door trim. No? Check nyo po. Quality check po kayo. Para wala tayong problema. Okay, yun lang po mga boss. Ano po, meron kayo napulot kahit maliit na kaalaman lang, no? Okay? So, small knowledge po have a big benefits ulit para sa ating ginagawa. Okay?